लोक रेट बाढ़ला आमर दिशारी गुनिया मन रेट बाढ़े नाई कियो पू करले चकनेक चौल खाचक मन 10 टांगा डाबू तार तान्नु जबर नहीं 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 एबे जनतार लिमिसा मारन रेट बाढ़ाय बाराची सब लोक रेट बाढ़ला बे आमर दिशारी गुनिया मन रेट बाढ़े नाई की नहीं एबे जनतार लिमिसा 5000 टंका तान्नु को टांगा को टुनाइले काम करबी आका नहीं एसिया आया जुआर 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 काय रेट बाढ़ाई भी असना काय रेट बोले आमर दिशारी गुनिया मन रेट सब लोक रेट बाड़ी गला बे मास्टर मास्टर नियाटा मनर एले आमर दिशारी गुनिया मन रेट बाड़े नहीं पू करले चकनेक चौल खाचक मन 10 टांगा डाबू तार दान्नु जबर नहीं सेटर काजे মই এবে रेट बाड़ाবার আছে আমার रेट सेटर লাগি মই ফুটর ফুটর রেবি আছে ओहो एले दिसारी गुनिया मन रेट कुन बाड़ाइबा हां केतक बाड़ाइबा 5000 हां मराई देलास कि नहीं केनतर मराई देली ह एले आमर देसिया लोक हां जोर मुंडेले नहीं की फास्ट नहीं की दिसारी गुनिया का डाकबाई हां सेटा सत काता आमे का चौल बाचबालो तुम्हें आका चौल बात हां पर तुम्हें बोले आमे का देखबालो एले तुम के डाकबाई हां ये जोर की मूंड की काशी कोकली जोंटा भी हीरो हां एले तुम्हें मूले 5000 दरला से बोले डॉक्टर लग जा बोले काय पैसा नेबू नहीं सेटा बिसा सत काता हो डायरेक्ट 5000 बोले कोती देई पारबे हमर गरीब दुखी लोक ने ओय ओय नहीं नहीं सत काता मुई गोट कथा बोलबी केंदर कथा की केंता बोले घर दकी करी पैसा नेले बोलेता नहीं ठीक कथा का नहीं काम देख कि नन्ने बारा से सुंदर कोई बात है की ओय काम देखी करने ले ऐसी नहीं बोले घर दक करी पुनी सिलाप घर तान गले कि ना पर रे सिलाप कर बोले आजि काली मार नामर गरीब दुखी लोक के मिसा तो सिलाप कर देला यार नहीं नहीं एले हमर गरीब दुखी लोग के बोले सिलाप करे जे 2 बकरा है कि नहीं नहीं सत कथा है का किन 4-5 बकरा आते बोले ताकर घर रेट ने बारे की नहीं सत कथा घर देखी कि ना ये रे के काम देख के ना रे नेबा का खोई बात है की ओय ओय नहीं सत कथा एले हां सियान हां एले तुई अलकंदर बोलते रलासो एले तुई दिसारी है नहीं ये बाप रे ना जानस क्यों नहीं तो नहीं जानला ये बापा रे मोरना माटा माटा ना इसाटा पाटा 2 इंच या बीजा पाटा हाँ ये दे मारा नहीं माटा इंडी गले सबू मरी जाइसी बूटा लाटा माटा गुनिया बोले मारा ने जगत के जाना खाक जाना नहीं ना बालवा कता एले माटा गुनिया बोले तुई की मुई का हो माटा गुनिया बोले नहीं यो तोर नाव सुनी रलु बाकी तोके नहीं देखी रलु हम चमरू दिशारी ओए दादी सेटा तो रेट बाड़ाई बेबे बराबर ना हो चमरू दिशारी ओए ये देवे रेट बाड़ाई बराबर ना हो हाँ हाँ जबर नहीं 2000 पर आए एले माटा गुनिया बोले तुई ने मुइया का माटा गुनिया हो नहीं हो मोर राते 1200 मार सबू के चिया चे फुका जाड़ा सब करी जानी ओहो नहीं तोर नाव के सुनी रुल जे तोके नहीं देखी रुलु ना मुइया का माटा गुनिया बड़ डाक फुटा आची या बाप रे ना को छत्तीसगढ़ ये लगे ना ओडिशा चढ़ दे छत्तीसगढ़ नु डाक फुटा मारन छत्तीसगढ़ बाट हां छत्तीसगढ़ ये साटा बाटा देवटा तुम मोर ना अंदर ले पले भाई हो ओहो एरिया का दे डाक फुटा मैं सुनी रा मरना एरिया का दे डाक फुटा मैं जानी रा मरना सुनी रा मरना साटा पाटा नुई मुई माटा गुनिया साटा पाटा नुई मुई माटा गुनिया एरिया का दे डाक फुटा मैं सुनी रा मरना एरिया का दे डाक फुटा मैं जानी रा मरना
साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया सबर सब किछि मोर राते दुई दिन का फुली मन के केबे नाही मुई माते ये पानी बेदा मन के खेत पचारे हो कोई फुली मन खाए वाले कुंवारी बतल बारो समर सब गचे बर हाते दुई दिन का फुली मन के केबे नाही मुई माते होंगनी डाली उठी बोलाई भाई होंगनी डाली उठी बोलाई भाई सुनी दले मरना एरिया का दे डाक पुटा मुई सुनी रा मरना एरिया का दे डाक पुटा मुई जानी रा मरना साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया एरिया का दे डाक पुटा मुई जानी रा मरना एरिया का दे डाक पुटा मुई सुनी रा मरना साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया येसिया अरे काय काय काम पारिस ना आया मोर राते बार समार सब किछि আছে पुका जड़ा छगा उतरा सब के जानी ए सब जानिस देबे पुका जड़ा मिसा जानिस नी एटा मन सब जानी हो जड़ा पुका छगा उतरा सबटा के मुई जाने सान शुरू तब डुमा के मुई के बे नाही माने जड़ा पुका छगा उतरा सबटा के मुई जाने सान शुरू तब डुमा के मुई के बे नाही माने उमरकोट वाला बुर्जा पंचायत उमरकोट वाला पदे गुड़ा मरगा एरिया का दे डाक पुटा मुई सुनी रा मरना एरिया का दे डाक पुटा मुई जानी रा मरना साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया एरिया का दे डाक पुटा मुई सुनी रा मरना एरिया का दे डाक पुटा मुई जानी रा मरना साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया साटा पाटा नुआई मुई माटा गुनिया येसिया आया हेले ई दिसारी गुनिया काम जे तोमर घर कौन जानी रला नागी
ও এটা কি ওই আমার ঘর ইয়ে দেন আমার পূর্বপুরুষ নো আছে ও এটা এতে হ্যাঁ আমার দাদির দাদি দাদির দাদি আমার বড়টা দাদি কাম করতে রলা ওহো আরে মুই এবে করবি আছি হ এলে আকুনু আছে বলো হ্যাঁ আমার পূর্বপুরুষ নো আছে এটা ওহো হ্যাঁ এবে তোর পিলাটো কি মিশা শিখাইতে রে দিসনে সেটা কুয়া নাই বে হ কেনতা মাইজি আছে হ পিলা টকি গটকি নাই ইয়েতে হ্যাঁ মাইজি আছে পিলাটো কি নাই পিলা টকি গটকি নাই মারন বা এদে বিবাহী করি 12 বরস গেল পিলা টক গটকি নাই এসিয়ান হ্যাঁ তুই তো দিশারি লোক হ্যাঁ ওসব পত্র মিশা জানি রে বিস এটা মন সবু জানিও সেটা এ দেও সেটা এক বরদান্দা ই গেলা এলে মুই দিশারি মুই লোক ওসব পদর দেবী আছে কারগর 2টা কারগর 3টা কারগর 5টা লাগাই লাইবে এলে মোর ওসব পদর মোকে কাম দিয়ে নাই সেটা এক বরদান্দা ই গেলা আছে ইয়ে দে হ্যাঁ। নিজের রস নিজকে কাম নাই দেবার মোর ওসব মোকে কাম না দেবার সেটা এক বরদান্দা ই গেলা আছে ও এসিয়ান হ্যাঁ আমার গামি সারলাই না পিলাটো কি নাই রেলাটা মো এলে কেন্দার করে পাইলাই হো সেমন নাই কি সোমারকে সোমার শিব মন্দির গলাই হ্যাঁ আর পিলাটো কি মন পাইলাইছে হ্যা মুই মিশা যাই রেলি হো যাই রেলিস মুই এতি নাই সেতি কোনতি কি গুপ্তেশ্বর গুপ্তেশ্বর যাই হ্যাঁ রেলিস গুপ্তেশ্বর গলি হ্যাঁ হ্যাঁ সবু কইলাই গুপ্তেশ্বর জাগা লেইছি এইছি বলাই মুই এলে 2 তোর গলি ও প্রথম তোর গলি সেকেন্ড তোর গলি মারার পন্ডি চিড়িলা সেদিন পন্ডি ছাড় দেলি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার গাঁ খাই খাই বল ভাই বুধরাম বড়ু সে মিশা কইলা তুই সেতি না এলা এলে তুই ডাবগা লগর কেলিয়া যা বলা কেলিয়া যা বললা হ্যাঁ কেলিয়া যাই রেলি ও না কেলিয়া যাই कर तो पिलाटो की मन पाइलाइছে हाँ हाँ सेते आगा खैलिया जाई रेली ई खाइटा बोला भाई आजकल ये धान काटा काटी बेला जाई रेली 12 बांधवा बेला पोरुर दिनर खाता होई बिया ওই গোট বড় সে লাগবে हाँ गोट बरो सिगाला बे एले धान काटवा बेलार खाता एटा एले जीवाटा गली केलिया मंदिर खैलिया मंदिर गली मापरू मिसा केंतर से 12 बांधा जाई रेला के केंतर मारन सुली डांके टेक सोई देला आचे आरी सुली डांग के हाँ नहीं ओ सुली डांग नहीं आइटा খাইটা তিরসুল ও হ্যাঁ তিরসুল লাগা হ সেটা একটা কি সই দেলা আছে মুই সেটা বেলা কেটলি মাপরু লগে হ্যাঁ এলে মাপরু সই দেলা আছে মাপরু কেনতা উঠাইবি এ মাপরু বললি মাপরু উঠবাটা নাই আর হ্যাঁ ধীরে গোড়কে ধরে চালাই দিলি আর হ্যাঁ মাপরুকে আর হ্যাঁ হ্যাঁ মাপরু রিসাই করে উঠি দেলা হ হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাক কিনা ইটলা কে রে বললা মই মাটা হ্যাঁ মই মাটা মাপরু মই মাটা বললি কি সেলা ক বললা হ্যাঁ কিসেলা কবর লাগতো কইলি আরে গায়ে কিসেলা কবর লাগ মাপরু তোমার লগট কাম আছে বলা কি কাম হবার লাগ নাকি মকে পিলা টকি গটকি নাই মাপরু বললি হ্যাঁ তোতে হব নাই রে তোমায় কিনা কো হবা বলা हो ठीक আছে মাপরু মোর মাই কিনা কালে মিছা মকে তো বাবা বাবা বলছি বললি ওই যে কেন্তারটা যে টাটা পাটানো আসবে এ বাবা পাতকাই বললা তুই বকুয়াটা রে মাটা বলা হ্যাঁ মুই মাটা দিছারি বকুয়াটা বলে কেন্তারটা বললি তুই বকুয়াটা 2টা বেন রেলা ছত্তিশগড় বাট নু আইলাই আর 2টা বেন কে দরি পলাইলাই তুই লগর লখাই করতে রিলিস বললা কাইটা जोंतरा बेन के काइटा ये पिला टोकी बेन हो ये दे মুই বকুয়াই গলি মারান পিলা টকির বেন আর মাপরু লোক মিললানি কি বলবি আছে আর হ্যাঁ মুই যে কেন্তারটা মোর কাজে এ লোক নু মগা নাই মাপরু মোর কাজ চেন্নাই বাট নু 2টা মগা বললি দুইটা বেন 2টা বেন পিলাटो की बेन হ্যাঁ মোর কাজ চেন্নাই বাট নু বগা বাপ মগা মাপরু 2টা বেন 2 নেবি গোটকে মরি গলে মরি যাও গোটকে পানি দিয়ে দি জিয়াইবি বললি ये दे হ্যাঁ এলে মাপুর কাই বললা ঠিক আছে তোর কাছে মই চেন্নাই বাটনু মগাইবি তো কেনতা করি কন্টাক্ট করবি বললা কেনতা করি মই তোকে জনাইবি বললা হ্যাঁ হ্যাঁ মোর ফোন নম্বর দেবি মাপরু বললি ये दे फोन नंबर मापुर मिसा फोन दर रुए केन আরে তো আজিকালি সবই গালাবে হ্যাঁ মাপরি মোর কেশো মিউজিক তে নাচ দেবে তবে সে কথা ছাড় এলে फोन नंबर सांगलिस ফোন নম্বর সাংলি আইয়া মাপরু লেখি লিখতা গেলা ये दे মাপরু লেখি লিখতা গেলা कुबी है केनता খুবে নাই সমানে খায় তোর 10 টা রেসিন হ্যাঁ 10 টাকা মাপরু বললা বললা কইলি মাপরু কইলি আজ্ঞা মোর নম্বর বললা কইলি তো আরে हां हां ये 99 বাগটা কোকটা 7 ये दे 99 বাগটা কোকটা 7 99 বাগটা কোকটা 7 কোলামাটা পরচ চচনন ये बुबा रे आमे कोन त लेख के नहीं पार ना
মারান সেই নম্বর দেলি এলে এ নম্বর যদি না লাগলে কোন নম্বর তান লাগাইবি বলা আর গোট দেবি মাপরু বললি কোন নম্বর বলা জিও নম্বর বললি হ্যাঁ আর গোট দেলি 6371 ইয়াড়ে 0 সিয়াড়ে 0 মজিরে গোটি 11 বলে এক ওহো আর সরাসরি বেলা 4টা পর বিচিত্র নম্বর মন সঙ্গে এ বাপরা কোয়া নাই বিও মোর নম্বর আছে তার নম্বর নাই আর এ দে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা ই না রইবে আমার দাদা কর পিলা কাইটা কুয়াই দিলাই আছে তাহলে বকো বকো বাতি করলানি সিটি যাই করি এ দে কিন্ডি এ দে হ্যাঁ আজকালির পিলা টকিয়ারি ডেঞ্জার এন্তি বান্তি করবাটা ভুল নাই ও বল হ্যাঁ সেটা তো বড় দাদা হ্যাঁ এলজি বিস্তেবে জিবার আছে এটা কি নিয়ে নাই তা আজি এ দে এই বাটে মিশায় এটা তো আমার মেনটা টিপাড়া না করলে শিখিও ओहो ये तो कौन लोग डुली रिलीज पर लागसी दकला पर लागसी हमके আমার জীবন पर কার জীবন আছে কি ও ये तो আমি জন লোক পারলে সে লোক গন্ডর বালক ओहो হ্যাঁ এলে দিবিস্তেবে নাই জিবার আছে ফাটাফাট কিনি সিটি কিনি কর দেলে এ দেখ কিনি কেলা বলে মারা এলে जाते केब के बैठले हमके ओसो बनाई देतिसबे কাই ওসো হ माय जी नाम लर नाम कुंतो মরাই দেলাস কি নাই কাইটা মই নিও সকি ओय ओय বনাই দেবি হরবর নাওয়া এ টেঙ্গুয়া টেঙ্গুয়া পিলা মন কে আতা সাল মই নিও সগট লাগা বনাই দেবি রে ফাটাফাটা সা ये देना सियान হ্যাঁ खुश के पर आइबू काय काइटा लागसी आलल सांगी रे लेता बोलते रे ও মই নিও সক আছে কি ओय হ্যাঁ কই দি রেবি সেটা মিললে গ্যারান্টি আনা হ্যাঁ हां এ বেড়া কাড়া রেলে কাইছি কমাইলে পাইবাস দান हां कोमाइले आक मिलसी হ্যাঁ বেড়া কাড়া রেলে কাইছি কমাইলে পাইবাস দান এ পিলামন এক লাখ না বলি সব পিলামনকে কইবি আছি তোমার কাছে এনতি মই নিও সকাট লাগা বনাই দেবি খুগুড়া করস কিন্ডি কান मोराइलिस काय लेकर गोरस मिलाई बारेबे তার পিলাটো কেনতা করে পৌঁছলাইনি তো नहीं सीटा मिसाय रे सीते बेने दिसारी लोग तो जानी रे बा সেটা মন সব লাগুয়াই সেটা এক মেনটা নাই তোমার সঙ্গে কথাবার্তা নাই পাটাপাট কে জিবার আছে হ